Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, faire de la vidéo de cours, Inch'Allah, راح نكملوا مع le chapitre travail et énergie. Donc, لحقنا les forces conservatives. Alors, باش ما يجيكمش ثقيل كلش راح نقسمو en deux vidéos ونبدل شويه l'ordre تاع les paragraphes. في la vidéo اللي راح ندير لكم دوك Inch'Allah نشوفوا la définition des forces conservatives ainsi que leurs propriétés. ومن بعد نشوفوا les forces non conservatives et le théorème de l'énergie totale. من بعد l'étude d'une courbe d'énergie potentielle هذه نديرو لها une vidéo وحدها. Donc قبل ما نبداو on va parler de certaines notions mathématiques اللي راح نسحقوهم، يعني راح نديرو تعاريف في المات اللي نسحقوهم. Alors la première chose اللي راح نبداو بها راح نشوفو la différence qu'il y a entre la dérivée ordinaire et dérivée partielle. Donc كلمة partielle ça veut dire جزئية. كنقولو dérivé ordinaire يعني الاشتقاق العادي و dérivé partielle donc اشتقاق جزئي. Alors كي تكون عندنا une fonction d'une seule variable، إلا عندي يعني الدالة تتعلق بمتغير واحد، تما نستعملو الاشتقاق العادي اللي نعرفوه، الرمز تاع الاشتقاق ou bien l'opérateur dérivé نرمزولو هكذا، نكتب d de f de x sur dx. Par exemple, à titre d'exemple, il a كانت عندي f de x c'est x carré moins 2. إلا حبيت نديريفيوها par rapport à x نكتب df sur dx. la dérivée تاعها وشنوها c'est 2x. هنايا دونك هاد لا ديريفي هادي اسمها une dérivée ordinaire ونوتيليزيو فيها هذا لو دي درو. إلا استعملت ان دي رون، إلا كتبت d sur dx ولا d sur dy ولا d sur dz، la plupart du temps عندنا هاد لي بارامتر. هنا نقولو عندنا une dérivée partielle، ça veut dire que تكون عندي une fonction de plusieurs variables ما تتعلقش غير ب x، فيها plusieurs variables يعني عدة متغيرات، حنا نديريفيو لواحد منهم en considérant que les autres sont constants. باش تفهموا à titre d'exemple، supposons تكون عندي هاد la fonction f de x pardon yz، donc عندي plusieurs variables دوك نكتبها هكذا، c'est égal à x carré y moins z x. نقول لكم df sur dx ونكتبها هكذا avec un des rangs. Ça veut dire نشد هاد la fonction je vais la dériver par rapport à x ونعتبر x هو المتغير، هادو يوليو ثوابت. كي اللي راني كاتب par exemple 3x carré moins 2x، donc y و z يوليو des constantes. Alors quand je dérive par rapport à x، y c'est une constante تبقى، x carré يولي 2، donc تولي 2xy moins z parce que la dérivée تاع x عطينا واحد. وكان نقول لكم dérivé par rapport à y، هاد مرة x و z هما اللي يوليو دي كونستانت، نديريفيو بارابور ل y كي نديريفيوه يولي 1، دونك واش تبقى لنا لا كونستانت x كاري، وهنا ما كاش y يروح بزيرو. سي جو دي ديريفي بارابور ا z، الوغ هنا هادو سي دي كونستانت يروح هذا بزيرو، وهنا لا ديريفي تاع z سي 1 يبقى لنا موان x. دونك هادو يسميوهم لي ديريفي بارسيال يعني الاشتقاق الجزئي. كي تكون دالة تتعلق بعدة متغيرات نشتق بارابور لواحد منهم باعتبار المتغيرات الأخرى كأنها ثابتة، يعني نفيكسيو المتغيرات الأخرى ونديريفيو بارابور لواحد منهم. دونك هنا لو بروميير بوين كي جي ابوردي هنا سي لا ديريفي اوردينير اي لي ديريفي بارسيال. واش معناتها لي ديريفي بارسيال؟ نستعملوهم كي يكونوا عندنا دي فونكسيون دو بليزيور فاريابل. من بعد نزيد نهضر لكم على سكون ابل لوبيراتور نابلا. Donc je vais pas rentrer dans les détails mathématiques يعني وين ديفينيو فريمون واش معناتها ان اوبيراتور، هذا ça va demander du temps راح تشوفوه من بعد exactement en maths. حنا لينا واش نسحقو نعرفو بلي l'opérateur il faut le considérer comme une fonctionnelle. كي تقولوا une fonctionnelle ça veut dire une fonction de fonction، راح نابليكيوها دي فونكسيون يعطينا d'autres fonctions. كيما هنا par exemple هذا يسميوه l'opérateur dérivé اللي هو اللي كي نابليكيوه لا فونكسيون f de x يعطينا لا ديريفي تاعها. Donc l'opérateur nabla يتكتب هكذا، c'est un opérateur vectoriel، تكتب d sur dx fois i plus d sur dy fois j plus d sur dz. راكو تشوفوا c'est des dérivés partiels fois k. نحبسو هنا pour l'opérateur nabla.
نابلا on a défini باش نستعملوه من بعد. عندنا ان اوبيراتور فيكتوريال نخدمو به بزاف هنا في لابارتي هادي ترافاي انرجي، وراح نسحقوه انورميمون دوزيام سيمستر ان شاء الله كي نقراو الالكتريسيتي راح تشوفوه quand on va calculer des champs et des potentiels électriques. Donc شفاو عليه هاد l'opérateur يسميوه l'opérateur gradient. Donc quand je le définis نسحقوه دوك ونسحقوه au second semestre. En fait à partir du potentiel électrique نقدروا نجوزو bleu gradient le champ électrique. هادي حاجة راح تشوفوها ان شاء الله au deuxième semestre. Pour le moment je veux définir l'opérateur gradient. Le gradient c'est quoi? C'est quand j'applique l'opérateur nabla à une fonction scalaire de plusieurs variables. Qui n'applique pas l'opérateur, il est df sur dxi fois i plus df, un message bien en appliqué au f, plus df sur dy fois j plus df sur dz k. Donc l'opérateur gradient pour nous c'est quoi? C'est un opérateur qu'on applique à une fonction scalaire et une fonction vectorielle. À titre d'exemple, on va prendre un exemple. Par exemple f de x, y et z, c'est égal à xy carré moins yz carré. نبدلو par rapport à l'خدينا من قبل. هاد la fonction, لو كان نابليكيو لها l'opérateur gradient. Donc نبداو نحسبو df sur dx, la dérivée de f, la dérivée partielle de f par rapport à x, on l'a dérivé par rapport à x en considérant que y et z sont des constantes. La dérivée de x تعطينا 1 واش يبقى y carré وهادو يروحو بزيرو. La dérivée de f par rapport à y, si je dérive هنا y carré tous les deux y مع la constante, donc tous les deux x y, هنا y la dérivée تاعها c'est 1 ou z carré c'est une constante مع le moins, donc moins z carré. بعد la dérivée de f par rapport à z, هذا لو كان dérivé il est nul ما فيهش z. هنا z carré si je dérive c'est 2z, donc tous les moins 2yz. Donc finalement le gradient de la fonction f de x, y, z, واش يعطينا؟ يعطينا y carré fois i plus 2xy moins z carré fois j moins 2yz fois k. Donc vous voyez que هذا عطانا en fait un vecteur. عطانا un vecteur v tel que هذه وشنو هذا c'est vx, هذا c'est vy, هذا c'est vz. Faites attention, qui me colle vx, vy, vz, c'est pas x, y, z. Vx c'est la composante du vecteur v dans la direction de i. Vy c'est la composante tel vecteur يعني مركبة شعاع v dans la direction de j. Vz c'est la composante du vecteur v يعني مركبة شعاع v في la direction تاع k. ومن بعد vx, vy, vz هما تاني qu'ils peuvent dépendre de la position x, y, z. Donc vous voyez l'opérateur gradient. Je l'ai appliqué à une fonction scalaire. يعني طبقنا الدالة سلمية عطانا واش؟ عطانا une fonction vectorielle. Maintenant, je vais passer à un autre opérateur. Il l'opérateur rotationnel. Donc, si vous remarquez, pour le moment, je ne suis en train de faire que des définitions. L'utilité de l'opérateur rotationnel, c'est un opérateur qu'on applique à un vecteur pour obtenir un vecteur. Donc, j'utilise toujours le nabla de l'opérateur au lieu de faire un produit scalaire avec une fonction. Un produit scalaire, au lieu de l'appliquer à une fonction scalaire, je vais faire un produit vectoriel avec un vecteur. Donc, on a le produit vectoriel en utilisant la méthode des déterminants. Donc, les composantes de le nabla, c'est quoi? C'est d sur dx, d sur dy, d sur dz. Ou v a des composantes vx, vy, vz. Alors, c'est un vecteur, on va le développer. Le rotationnel de v, c'est quoi? Là, en bas, la première ligne, et le plus, moins, plus.
ومن بعد je vais barrer à tour de rôle. نبدا نباري قبل لا بروميير كولون، نباري هادي. واش يبقى هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك واش عندي؟ هذا في هذا ça veut dire la dérivée de Vz par rapport à y. dvz par rapport à y moins la dérivée de Vy par rapport à z. dvy par rapport à z. هذا كاع مضروب فاش فوا i. ومن بعد عندنا كي نباريو لا دوزيام كولون عندنا موان وعندنا جي. alors واش عندنا؟ هذا في هذا ناقص هذا في هذا. la dérivée de Vz par rapport à x moins la dérivée de Vx par rapport à z. dvx par rapport à z. ومن بعد عندنا plus k. c'est quoi? dvy par rapport à x moins هذا في هذا حبي يقول la dérivée de Vx par rapport à y. Donc vous voyez, qui calcule au hadou, j'obtiens quoi? J'obtiens un autre vecteur, la composante suivant l'axe des x, ou la composante c'est suivant l'axe des y, ou la composante suivant l'axe des z. Au lieu d'un exemple, je vais profiter de mes propriétés. Même bad, on va appliquer, on va faire du pierre deux coups, c'est-à-dire on va calculer un rotationnel, on aura la propriété. La propriété où je trouve, le rotationnel d'un gradient est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut t'appliquer l'opérateur, le rotationnel, mais t'appliquer n'importe quel vecteur. T'appliquer un vecteur qui est comme étant le gradient de un autre vecteur. T'appliquer le gradient. C'est-à-dire une fonction. Donc j'explique. Comme une fonction f de x, y, z. T'appliquer le gradient comme un vecteur. Le vecteur qui est la source c'est un gradient. Quand t'appliquer un rotationnel, il appelle comme le vecteur nul. Il y a une démonstration. قبل ما نديرو l'application تجي هكذا la démonstration. واش ندير؟ نقول je vais appliquer le rotationnel تاعي à un gradient d'une fonction. alors هنا ندي i, j et k. alors les composantes تاع le rotationnel c'est d sur dx, d sur dy et d sur dz. ou les composantes تاع le gradient f c'est quoi? c'est df sur dx, df sur dy et df sur dz. Alors, quand vous allez appliquer, je barre la première ligne, plus, moins, plus, نبداو plus i, نكتبها directement, fois quoi? La dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à y, moins la dérivée par rapport à y de la dérivée de f par rapport à x. Donc, on bat moins j. J'ai quoi ici quand je barre la deuxième colonne? La dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à z. Moins la dérivée par rapport à z de la dérivée de f par rapport à x. On bat, je barre la dernière colonne, donc on dit plus k. Donc, on a la dérivée par rapport à x, la dérivée de f par rapport à y, moins la dérivée par rapport à y, la dérivée de f par rapport à x. Ou en physique, les fonctions qu'on utilise, on peut toujours intervertir l'ordre des dérivées. C'est-à-dire qu'on la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à y, c'est la dérivée par rapport à y de la dérivée de f par rapport à x. Le terme il est égal à celui-ci. Donc, la différence, elle est nulle. La différence, elle est nulle. La différence, elle est nulle. Donc, j'obtiens quoi? Le vecteur nul. Donc, quand j'applique
le rotationnel a un gradient de fonction. عطينا le vecteur nul. Alors هنا أين نابليكيوها à titre d'exemple. حنا من قبيله خدينا هاد لا فونكسيون x y carré moins y z carré. ابليكينا لها الغراديون وخرجنا هاد الفيكتور. نورمالمون كي نابليكيو لو روتاسيونيل تاعنا لهاد الفيكتور يعطينا زيرو. سي سكون فا فيريفيي. ناخدو une feuille. Je vais faire la vérification tout de suite. Donc je calcule le rotationnel تاع le vecteur هذا اللي سميتو v. Donc c'est i j k. Donc le rotationnel c'est quoi? C'est d sur dx, d sur dy, d sur dz. On bat la composante le vecteur v suivant l'axe des x c'est y carré. Suivant j c'est 2xy moins z carré. Et suivant k c'est moins 2yz. Je barre la première ligne, donc plus, moins, plus, première colonne. Alors هنا واش راح يولي عندي؟ نبدا نحسب ديريكتومون. عندي plus fois i. La dérivée تاع هاد le terme par rapport à y. Donc la dérivée تاع y c'est 1 واش يبقى moins 2z. بعد ناقص la dérivée par rapport à z تاع هذا. Alors la dérivée تاع هذا par rapport à z هذا يروح. هنا يبقى moins 2z. بصح ما ننساوش بلي نضربو في انسينيمون يولي plus 2z. باسكو قلنا هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك ناقص مع الناقص هذاك يولي بلوس. ولا ديريفي دو زد كاري بارابور ا زد تعطينا 2 زد. دونك موان جي. Je barre la deuxième colonne. La dérivée de ce terme par rapport à x c'est 0 ما كاش. moins la dérivée تاع هذا par rapport à z ما فيهش z donc 0. ومن بعد plus k. علاش كتبتها à gauche. Donc هنا واش عندنا la dérivée تاع 2xy moins z carré par rapport à x. Donc هذا ما يمدوهالو. La dérivée de x c'est 1 واش يبقى 2y. ومن بعد ناقص la dérivée تاع y carré par rapport à y. Donc ناقص 2y. Et si vous voyez j'obtiens le vecteur nul. 2z moins 2z c'est 0. هذا c'est 0 ou 2y moins 2y c'est 0. Donc on voit bien que كي ناخذ fonction نابليكيو لها الغراديون نلقاو ان فيكتور اللي لو كان نابليكيو له لو روتاسيونيل يعطينا زيرو. هاد لا بروبريتي راح نسحقوها من بعد ومن بعد نفكركم فيها. دونك بور مومون قبل ما نجوزو لي فورس كونسيرفاتيف واش نسحق تتفكروا واش فاو. اسكو سي كون ديريفي اوردينير، اسكو سي دي ديريفي بارسيال، لوبيراتور نابلا، لوبيراتور غراديون هذا قلنا راح نسحقوه بوكو au second semestre في l'électricité, l'opérateur rotationnel ou la propriété a dit le rotationnel d'un gradient donne le vecteur nul. Voilà. Donc maintenant je vais passer à autre chose. Je vais parler des forces conservatives. Alors le cours, le chapitre travail et énergie plutôt, on a eu affaire à deux forces en particulier. شفنا la force de gravitation, قوة الجذب العام لنيوتن، وشفنا la force élastique. يعني القوة تعرض فعل نابض ولا لا فورس دان روسور ولا دان إلاستيك. يعني قوة النابض ولا قوة المطاط. هذا لي دو فورس اللي شفناهم ينتميو للعائلة تاع القوى يسميوها لي فورس كونسيرفاتيف. دونك واش انا حاب نقول لكم سي كو ما كاش غير لا فورس دو غرافيتاسيون لا فورس إلاستيك اللي يقولوا لهم دي فورس كونسيرفاتيف. لا فامي هادي تاع لي فورس كونسيرفاتيف سي اون غروند فامي دو فورس parmi laquelle une force اللي راح تهمنا بزاف في الدوزيام سيمستر اللي راح نخدمو بها بزاف لا فورس دو كولون. لا فورس هادي شفتوها ديجا في الليسي جو بونس اون بروميير اس. قوة كولون وين كنتو تقولو اونتر دو شارج الكتريك كاين توجور اون فورس كي اي اتراكتيف سي لي شارج سون اوبوزي اون سيني ولا ريبولسيف سي لي شارج سون دو ميم سين. كنتو تقولو الا كان عندي شحنتين كهربائيتين نقطيتين بين هاد الشحنتين كان قوة تجاذب إذا كانوا من إشارات متعاكسة وقوة تنافر إذا كانوا من إشارات ولا من نفس الإشارة.
هذه القوة هي قوة كولون، كنتو تحسبوها K فوا Q1 فوا Q2 على المسافة مربع، هذه اسمها لا فورس دو كولون. On va voir au second semestre بلي هذه تانيك c'est une force conservative. وكاين tout un ensemble de forces يسميهم les forces conservatives. دوكا وعلاه عطاو لهم هاد لي فورس الاسم هذا؟ سي عندهم اون بروبريتي كي يكون عندي ان موبيل كي سي ديبلاس سو ليفي دون فورس كونسيرفاتيف، اي بان لا سوم تاع لينيرجي سينيتيك و لينيرجي بوتونسييل تاع هذاك لو سيستيم فيزيك étudié elle reste constante. حنا واش شفنا بلي نقدروا توجور نكتبوا لو travail d'une force entre deux positions A et B، نقدروا توجور نكتبوه comme étant delta EC. c'est-à-dire كي يكون عندي ان موبيل ولا اون ماس بونكتويل بوتي ام تمشي وتتاثر بقوه اف، العامل تاع اف نقدروا دائما نكتبوه دلتا او سي اونتر ا و بي. الا كان اون بليس على هذا الشيء نقدروا ثاني نكتبوه موان دلتا او بي، سو سرا با توجور لو كا، مي كي نقدروا نكتبوا بليك الا كنا قادرين نكتبوا بليك لو ترافاي دو لا فورس اونتر اون بوزيسيون ا و اون بوزيسيون بي سي دلتا او سي، و اون بليس سي موان دلتا او بي. Là, on peut définir une énergie totale. L'énergie totale, c'est quoi? C'est EC plus EP. Et cette énergie totale, elle est conservée. Il y a ET en A, c'est égal à ET en B. Si on dit ETB moins ETA, on va que delta ET entre A et B, c'est 0. Donc, c'est la propriété. Elle est très les forces, elles sont conservatives. Parce que qui te colle l'énergie totale initiale, la position A, elle est égale à l'énergie totale finale, ça veut dire que l'énergie totale ما تبدلتش. Donc بقات conserver كتقولوا في الليسي محفوظة. Donc كتقولوا الطاقة الكلية للجملة تبقى محفوظة. Donc il n'y a pas de variation d'énergie totale. يعني كاين les variations تاع l'énergie cinétique et potentielle. لو كان واحدة منهم تزيد الأخرى تنقص بنفس المقدار de telle sorte que المجموع تاعهم يعطينا لا ميم فاليو. الوغ هنا هاد لي فورس كونسيرفاتيف واش راح نمد لكم هنا في هاد لو باراغراف ولا لوبجيكتيف تاع هاد لا فيديو هادية، راح نعطي لكم لي بروبريتي تاعهم. دونك بروبريتي d'une force conservative. Alors, نبداو هنا. La première propriété تاعها نبدا لكم بلا définition تاعها. Elle conserve donc l'énergie mécanique totale. واش معناتها هادشي؟ كما قلت لكم ça veut dire que إلا كان عندي جسم نقطي كتلته بتيتام يتحرك تحت تأثير قوة من هذه القوى اللي نسميوهم لي فورس كونسيرفاتيف، إبن الطاقة الكلية للجملة المدروسة راح تكون محفوظة. هذه سي لا بروميير بروبريتي. دوزيام بروبريتي معليش ناخدكم شوية وقت مي حبيت نكتبهم لكم تشوفوهم مكتوبين. دونك لو ترافاي d'une force conservative, donc elle est l'autre propriété. Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi. واش معناتها هذه؟ قال لكم لو ترافاي دون فورس كونسيرفاتيف، دونك عامل قوة من هذه القوى من كيف يسميوها مناغض، دونك لي فورس كونسيرفاتيف لا يتعلق بمسار الحركة. دونك واش معناتها هذه؟ بيقول يكون عندي ان اوبجي يروح من لا بوزيسيون ا لا بوزيسيون بي، خلال الانتقال تاعو راح يتأثر بقوة من هذا النوع اون فورس كونسيرفاتيف، يروح اون لين دغوات ولا يروح هكذا ولا يروح هكذا ولا يروح هكذا يعاود يولي حتى لبي، بو امبورط الطريق اللي يتبعو باش يروح من ا حتى لبي. العمل تاع هذه القوة ما يتعلقش بالمسار اللي يتبعو، العمل توجور عنده نفس القيمة. هاد لا بروبريتي منين جات؟
حنا قلنا لا فورس نقدروا نقولوا عليها بلي كالي كونسيرفاتيف إلا كان لو ترافاي تاعها entre la position A et la position B نقدر نكتبو moins delta EP. Ça veut dire quoi? Moins EPB moins EPA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, il dépend uniquement de l'énergie potentielle initiale et de l'énergie potentielle finale. Donc, شحال القيمة تاع الطاقة الكامنة tout court قلنا هنا في ال A وشحال القيمة تاع الطاقة الكامنة في ال B. Peu importe الطريق اللي تبعو، حنا العامل يتعلق غير ب EP final et EP initial. Il ne dépend pas du chemin suivi. Une propriété qui découle de celle-ci، يعني هاد الخاصية اللي راح نكتبها لكم دوك خارجة ديريكتومون من الخاصية الدوزيام. Le travail d'une force conservative sur un parcours ou un chemin fermé est nul. يعني عمل هذه القوة على مسار مغلق معدوم. هذه في ليسي كنتو تقولوها بلا ما تفيقوا، كنتو تقولوها بالنسبة لعمل الثقل، كنتو تقولوا عمل ثقل على مسار مغلق معدوم. هي وعلاه puisque le travail de la force F entre deux positions نقدرو نكتبوه moins delta EP. Si je calcule le travail, supposons un mobile يروح من la position A يروح يعاود يرجع حتى ل A. Le travail ملي راح تعاود رجع c'est quoi? C'est moins delta EP en A. راح يقول quoi? C'est EPA moins EPA. Donc c'est égal à 0. دوكا قادر واحد يحوس يفهم فيزيكمون كومون سا سفي. حنا على بالنا بلي القوة لا فورني ان travail هي en fait tout simplement كاين des parties du parcours où le travail il était positif، كاين des parties où le travail il était négatif، والمجموع تاعهم يعطينا 0. نقدر هنا نفكركم في حاجة شفتوها في الليسي. باغ اكزومبل عندي ان اوبجي باغ اكزومبل يحبط هكذا يعاود يطلع باش نفهمكم. خذ ان اكزومبل سامبل. هاي لا بوزيسيون A لا بوزيسيون B. سوبوزون هادي سي اون كوف ونشد كرة نطلقها تحبط منها تعاود تطلع حتى له. Je suppose donc que la seule force qui travaille هنا c'est la force du poids. يعني ما كاش نفرض بلي ما كاش احتكاك كاين غير ثقل. alors لو كان نحسب le travail du poids هنا راني نقول راني نعطيكم ان اكزومبل كنتو تشوفوه في الليسي. donc entre A et B كابابل الانسان يقسمو يقول بلي لا بال هادي ولا لا بي حبطت من لا بوزيسيون A لا بوزيسيون C ومن بعد طلعت من C ل B. من A ل C le travail c'était plus mgh. donc هادي c'est la hauteur h. ou من C ل B ce sera moins mgh. la somme des deux elle est nulle. donc même il a que la force elle fournit un travail fait une partie du chemin, في l'autre partie elle va fournir un travail opposé معاكس ليه اللي يعدموا المجموع تاعهم يخرج لنا 0. donc حنا هنا on la démontre directement en disant que le travail de la force conservative c'est moins la variation d'énergie potentielle يعني ناقص تغير في الطاقة الكامنة. or puisque رحنا من نقطة عاود رجعنا حتى لنفس النقطة ما كاش تغير في الطاقة الكامنة c'est 0. donc العمل تاعها معدوم. هذه لا ديمونستراسيون تاعنا. maintenant une autre propriété وهذه تاني qu'on va essayer la démontrer باش ما تديوهاش هكذاك. une force conservative peut être يعني تقدر دائما peut être déduite de l'énergie potentielle qui lui correspond. يعني هذه القوة نقدر نخرجوا العبارة تاعها من أي عبارة من عبارة تاع الطاقة الكامنة المرافقة. دونك هنا on va le démontrer. هي كاين تانيك دي فوا واش يقولوا بليك عندنا واحد لو تيرم راح تلقاوها بزاف يقولوا لا فورس conservative dérive d'un potentiel.
يفصح d'une énergie potentielle mais خلاص نوليو نقولو dérive d'un potentiel. هذه سي طريقة أخرى يعرفوا بها. دي فوا يقولوا سي لا فامي دي فورس كونسيرفاتيف ولا يقولوا لي فورس كي dérive d'un potentiel. منين جات هاد الاكسبرسيون ضروري واش ندير نعطيكم ديريكتومون الاكسبرسيون بعد نشوفوا لا ديمونستراسيون. نقدروا دائما نكتبوا بالليك une force conservative c'est égal à moins le gradient هذاك l'opérateur اللي عرفناه من قبل تاع l'énergie potentielle correspondante. alors حنا هذه راح نديمونطريوها en coordonnées cartésiennes بصح من بعد تبقى valable وكان نكونوا نخدموا بدوطر كوردوني بولار ولا بان. alors la démonstration elle est simple. حنا واش قلنا بلي le travail d'une force conservative entre A et B on peut toujours l'écrire comme étant moins delta EP. maintenant si au lieu d'avoir un déplacement كبير وكان يكون عندي un déplacement infiniment petit يعني انتقال على مسار يؤول الى الصفر هذا يولي un travail infiniment petit خي شفناها في الكور دلتا او دي دبليو ميم هذه واش تولي دي او بي. mais le travail sur une partie infinitésimale ou pour un déplacement pour un déplacement infiniment petit dl le travail à la force هذه c'est égal à quoi c'est F scalaire dl. donc حنا راح نسيو نديرو هاد ليغاليتي نشوفو واش تعطينا. d'abord F en coordonnées cartésiennes c'est quoi c'est fxi plus fyj plus fz k دي وحده. le déplacement infinitésimal شفناه déjà في la vidéo précédente c'est dxi plus dyj plus dz k. donc هذا شفناه je pense ماشي في la vidéo précédente شفناه في la vidéo sur l'énergie potentielle gravitationnelle. donc تقدروا تفيريفيوها. و det EP هذه يسميوها une différenciation ومن بعد vous allez voir ça en maths. c'est quoi c'est la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x fois dx plus la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à y fois dy plus la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à z fois dz. donc donc j'ai donné l'expression DEP, l'expression F, l'expression dl. donc quand je نديرو le produit scalaire FDL. donc كي نديرو les produits croisés واش قلنا I fois J c'est 0, I fois K c'est 0, J fois I 0, J fois K 0 et K fois I 0, K fois J 0 يبقى لنا هذا في هذا parce que I fois I c'est I au carré c'est égal à 1 donc يبقى لنا fx dx ويبقى لنا هذا fy dy ويبقى لنا هذا fz dz. or إلا كان f dl donc هذه نسميها relation 1 d'après la relation 1 f dl c'est-à-dire هذا le terme fx dx pardon plus fy dy plus fz dz c'est égal à quoi moins d de ep c'est-à-dire c'est égal moins dep sur dx fois dx moins dep sur dy fois dy moins dep fois dz sur dz dz. donc هنا لو كان ندير la correspondance هنا عندي fx dx هنا moins dep sur dx dx ça veut dire quoi ça veut dire que fx c'est égal à quoi moins dep sur dx. بعد fy dy c'est égal moins dep sur dy dy ça veut dire que fy c'est égal moins dep sur dy. ou fz dz c'est égal moins dep sur dz dz ça veut dire que fz c'est égal moins dep sur dz. donc f c'est égal à quoi حنا قلنا f c'est fxi يعني هذا ضرب فوا i plus fy fois j يعني هذا فوا j plus fz فوا k يعني هذا فوا k. نخرجوا لو سيني موان برا واش يبقى dep sur dx fois i
بعد الموان خرج برا يبقى موان دي او بي سور دي يغريك فوا جي، وهنا يبقى قلنا الموان خرج برا يبقى دي او بي سور دي زد اور هادي سي اكزاكتومون لا ديفينيسيون دو غراديون. ما تساوش واش درنا من قبل في لي رابيل ماتيماتيك. دونك نوريكم لا فوي اللي خدمنا بها. لو غراديون de f c'est quoi? df sur dxi. هنا عندنا dep sur dxi, df sur dyj, dep sur dyj, df sur dzk, dep sur dzk. ها هو علاه عرفنا كاع لي زوبيراتور. دونك هنا f c'est moins gradient ep. بون ما نقدرش ندير لكم ان كور دو مات وين نعاود لكم كلش دي مانيير ريغوروز. هنا الحاجه اللي عطيتها لكم ديريكت سي لا ديفيرونسياسيون de cette fonction. هذه قلت vous allez le voir من بعد en maths. دوكا بقات une propriété, le rotationnel d'une force conservative. Normalement هنا vous devinez, vous devez deviner واش راح يعطينا. Il est comme, eh bien il doit être nul. وعلاه مقبله عطيتكم une propriété. قلت لكم le rotationnel d'un gradient il est toujours nul. Or حنا قلنا une force conservative نقدروا نقولوا toujours c'est moins le gradient d'une fonction énergie potentielle. Donc qui n'applique le rotationnel une force conservative, on applique le rotationnel à un gradient. Or le rotationnel d'un gradient c'est nul. Donc le rotationnel d'une force conservative est automatiquement nul. هذه فاش تنفعنا هذه la propriété. نعطيو لكم une expression تاع une force. يكتب لك f de x y z elle est égale c'est x moins y fois i plus je ne sais pas quoi. يعطي لك une expression de la force. يقول لك qu'est-ce que cette force dérive d'une énergie potentielle ou non. Et bien c'est simple, vous lui appliquez un rotationnel. T'appliquez au rotationnel la force, il appelle comme 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une force conservative. Il m'appelle comme 0, donc ce n'est pas une force conservative. Donc, هنا كملنا les propriétés تاع les forces conservatives. Donc ما تنساوهمش هاد les propriétés, elles sont importantes. Donc واش قلنا عندنا كاع comme propriété. Donc premièrement, ما تنساوهاش. Premièrement, une force conservative conserve l'énergie mécanique totale. هذه وحده. Voilà, هاي لا فيك نحوس عليها. Une force conservative conserve l'énergie mécanique totale. Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi. Le travail d'une force conservative sur un chemin fermé est nul. هذه وحده. On a une force conservative, nous pouvons toujours comme étant moins le gradient de l'énergie potentielle correspondante, ou le rotationnel d'une force conservative est nul. Alors maintenant, on va passer au théorème de l'énergie totale. باش نكملوا به la vidéo. Alors, قبل ما نجوزوا التhéorème de l'énergie totale, يعني ماذا بيا وليو نعطيه لكم هكذاك ديريكت تقبلوه، نوري لكم كيفاه نوصلوا له. Alors, je vais prendre le cas d'un mobile qui se déplace sur une trajectoire, une masse petit m. Pendant son déplacement, la masse a été affectée F1, F2. Alors là, j'applique le théorème que je fais déjà la première vidéo sur le travail et les énergies, et voilà le théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, il dit que la variation de l'énergie cinétique entre une position initiale I et une position finale F. Position initiale et position finale. Delta EC, c'est quoi? C'est le travail de la force F1 entre la position initiale et la position finale, plus le travail de la force F2 entre la position initiale et la position finale. Donc, il a fait au théorème d'énergie cinétique, on a la variation de l'énergie cinétique d'un mobile entre une position initiale et finale, c'est quoi? C'est la somme des travaux de toutes les forces, qu'on conservative ou là. Alors là, supposons que F1 soit une force conservative, dites qu'on est une force conservative, ou F2 tanique. وشنو هم les forces conservatives؟ هما les forces اللي نقدر نكتب le travail تاعهم comme étant
moins delta EP, tel que EP c'est l'énergie potentielle correspondant à la force. Donc, le travail à la force F1, نقدر نكتبو moins delta EP1. Le travail à la force F2, نقدر نكتبو moins delta EP2. Alors, là, ça veut dire quoi? Delta EC, c'est EC final moins EC initial. هنا ما عندناش delta EP1, عندنا moins delta EP1. Donc, ندير EP1 initial moins EP1 final. هنا تانيك عندنا moins delta EP. لو كان عندي delta EP ندير EP final moins EP initial. هنا عندنا EP2 initial moins EP2 final. ومن بعد هنا عندنا EC final. نديو هذا لهيه واش يولي بلوس، نديو هذا بلوتو لو موان EP1 final نديوهم لهيه واش يولي بلوس EP1 final، وهذا يروح لهيه يولي بلوس EP2 final. EC moins EC initial كي نجيبوه منها واش يولي إيكالا EC initial plus EP1 initial plus EP2 initial. La somme de l'énergie cinétique mais l'énergie potentielle qui correspond à la première force plus l'énergie potentielle de la deuxième force, c'est quoi? C'est l'énergie totale du système في la position finale. هنا واش عندنا l'énergie totale في la position initiale. Donc ET final moins ET initial, c'est 0. Ça veut dire que delta ET, c'est égal à 0. Donc هنا الاستنتاج تاعنا وشنو؟ إلا كان عندي جسم يتحرك تحت تأثير العديد من القوى، بصح القوى هذه تكون دي فورس كونسيرفاتيف، إي بان لينيرجي ميكانيك توتال إلي كونسيرفي. باش لحقنا لها بالتhéorème de l'énergie cinétique. Bien sûr, on a pour vous montrer, pour illustrer خديت دو فورس، بصح من بعد نقدروا نجينيراليزيو ونزيدو فورس F3 F4 F5 peu importe. دوكا واش راح ندير؟ جو سوبوز بلي من إل F كانت تأثر عليه une autre force F3. C'est une force qui est non conservative. بيقول كي ne conserve pas l'énergie mécanique totale. نتوما l'exemple اللي راح تتلقاوه بزاف c'est la force de frottement. القوة تاع الاحتكاك. وعلاه كي يكون عندي موبيل كي se déplace ويتعرض للاحتكاكات l'énergie totale تنقص وتتحول واش لطاقة حركية لطاقة حرارية عفوا. هذه شفتوها ديجا في الليسي. Donc si un mobile se déplace sous l'effet d'une force de frottement, l'énergie totale diminue et elle se transforme en énergie calorifique ou bien elle se transforme en chaleur. Donc, هنا كي نكتب théorème de l'énergie cinétique, donc اللي راح نزيدو en rouge باش ما نعاودش نكتب كلش، اللي راح نزيدو en rouge valable غير إلا كانت عندي هاد لا فورس F3. هنا دونك ندير هكذا، ندير هنا en plus على هادو راح يولي عندي plus le travail de F3 entre la position finale initiale et finale. هنا راح يولي عندي plus le travail de F3. Une force qui n'est pas conservative ما نقدرش نكتبها sous la forme moins delta EP، ما عندهاش une énergie potentielle correspondante. هادو c'est des forces conservatives، حب يقول elles dérivent d'une énergie potentielle. Le travail تاع la force نقدر نكتبو moins delta EP. بصح une force qui n'est pas conservative le travail تاعها يتحسب هكذا. Donc plus le travail de F3 plus le travail de F3, et c'est la même chose ici. Donc هنا vous allez voir وين راح نوصلو plus le travail de F3. Donc هنا نلحقو le théorème. Donc je vais généraliser théorème de l'énergie totale. Le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux de toutes les forces. Là, la variation de l'énergie totale, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. ومن بعد تشوفوا في لي زيكزارسيس اون جينيرال نقدروا نخدموا بالتيوريم اللي حبينا، سواء نخدموا بهذا الى حسبنا دلتا او سي يعني او سي فينال موان او سي انيسيال برك، هو مجموع اعمال كل قوه، ما يهمناش تكون كونسيرفاتيف ولا لا.
بصح إلا درت دلتا او تي، او تي فينالمون او تي انيسيال هو مجموع أعمال القوى نون كونسيرفاتيف برك. دونك هذا هو التيورام دو لينيرجي توتال. بهذا نلحقوا لافان تاع هاد لا فيديو. ما بقالناش بزاف في الكور، بقاتنا اون سول فيديو où je vais parler de l'étude d'une courbe d'énergie potentielle. غير نكملوا هذيك ان شاء الله، نديروا des exercices de TD ان شاء الله. ça va illustrer pour vous كاع لو كور هذا اللي شفناه. دونك اللي حاب ياخذ une capture d'écran، نعاود ناخذ لي فوي اللي خدمنا بهم ندوزهم لكم. هذه سي لا بروميير فوي. Donc, deuxième feuille, c'est la troisième, et enfin la quatrième et dernière feuille. Donc, بعد نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.